বন্ধুরা এখানে কিন্তু পাওয়ার মিউজিক টেস্টিং শুরু করে দিয়েছে। এখানে মোহিত তালিবান উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছে, দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার মিউজিককে দেখতে এসছে। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। পাওয়ার মিউজিকের পক্ষ থেকে সকল ডিজে লাভারদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। পাওয়ার মিউজিক আপনাদের সকলকে আনন্দ দিতে ও গানে গানে মন ভরাতে ডিজে রাম রিমিক্স এর একটি বাংলা গান প্রেজেন্ট করছে। আপনারা গানটি উপভোগ করুন। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। नाम चल रहा है और वो नाम हमेशा चलता रहेगा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। फैमिली के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो मिटा दूंगा, चाहे वो बाहर का हो या फिर फैमिली का। डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। इससे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा।